भारत उदांस्रि समनिफ्रायनो टिपकाइनिफ्राय माटिजरा थांग्रा लामाया मोजां नङैनि खुद्रिसारदों। क'क्राझार जिल्ला बतझर महकुमानि सिङाव थानाय टिपकाइनिफ्राय जागायनानै आदिबासीफोरनि गामियाव थांग्रा लामाया जोबोद गाज्रि थासारियाव दं। स्कुलाव थांनो थाखाय लामा गाज्रि आरो बेरामफोर जाब्लाबो एम्बुलेन्स आरो गुबुन मटरफोर हाबनोबो राहा गैया। लोगोसे थेलाजों लोमजानाय सुबुंखौ लांनोबो दालांफोरनि जेंनाजों गोब्राब थासारियाव भुगिनांनायखौ फोरमायो। बेनिखायनो थाबैनो बे लामाखौ मोजां मावफुंनानै होआब्ला गोजोननाय गैया होननानै गामिनि थागिबि सुबुंफोरा फोरमायदों। लोगोसे 6थासो गासै गामिया लोगो नांनानै लामायाव खुद्रिसारनाय हाबाफारिजों फोरमायदों। बे गामिफोरनि मुङा फारियै दैबारि, बेंदबा, माटिजरा, हरकं, हाथिखाल, सिलाइमाथा। गोबां हौवा हिन्जावफोरा बे खुद्रिसारनायाव बाहागो लानानै आसाम सरकार हाय हाय, बिटिआर सरकार हाय हाय, न' रड न' भट बायदि स्ल'गानजों गोमसारहोयो। लोगोसे फैगौ MP बिसायख'थियाव भट होनायनिफ्राय जानगाराव थागोन होननानैबो हुमखि होयो आदिबासी थागिबि सुबुंफोरा। আজি मोर ইয়াত उपस्थित आमार मीडिया थ्रुदी मैं जनाई आसो सरकारक बा दाबी जनाई आसो जेहेतु आमार दैबेनी बा दैबारी तृतीय खंड पोस्ट अफिस मंगलाझरा VCDC मंगलाझरा और PS बुगरीबारी डिस्ट्रिक्ट कोकराझार। तो ये मैं कब खोजो सरकारक माने आह्वान करूँ जे इमान माने भारत स्वाधीनतार पिছত 75 बছर हल 75 बছर होवार पिछतो एतियाলৈকে আজি आमार यार रास्ता तो दलंग तो ভাল हुआ नाई। तो इटुर कारणे मैं सरकारक दाबी जनाओ जाते हनकाले रास्ता तो ठीक करे दिए। जेबिलाक रास्ता झरना नदी नद नदी आसे এইবিলাক পকি দলং লাগিব আৰু আমাৰ ৰাস্তাখিনি এনে বিয়া কাঁচা ৰাস্তা যাতে এইটো পকি করে দিয়ে। যদি এতিয়া এই মিডিয়া থ্রু দি মই আপোনাক জনাই আছো সারক জনাই আছো যে এইটো যদি নহলে কিবা এটা ব্যৱস্থা লম। এতিয়া ভোট আহিছে যদি এতিয়া ৰাস্তাটো ভাল নকৰি দিয়ে তেনেহলে ভোটটো মই বঞ্চিত কৰি দিম। সবে ৰাজ্য মই কৈ দিম যে এইবাৰ ভোট বঞ্চিত কৰি দিব। सरकारत এইটোই দাবী জনাই আছো যাতে অতি সোনকালে আমাৰ ইয়াত আহি ৰাস্তাবিলাক দেখি যাতে ভাল কৰি দিয়ে। নহলে আমি ৰাইজে ভোট বৰ্জন কৰিম। নহলে আমি ৰাইজেই এই আমাৰ পৰ্বতঝৰা এৰিয়াত যিমান বেকৱাৰ্ড ৰাস্তা আছে যিমান বেকৱাৰ্ড ৰাস্তাবিলাক আছে সবেই গোটখিনি এইবাৰ ভোটটো বঞ্চিত কৰি দিম, ভোটটো বৰ্জন কৰিম। এইটোই सरकारक মই দাবী জনালো। ৰাস্তাটো ক'ৰ পৰা ক'ত গৈছে? এই ৰাস্তাটো হ'ল আমাৰ মতিঝৰা पार्ट 2 পৰা आमार टिपकाई लैके मतिझरा पार्ट 2 टिपकाई এই রাস্তাটো যাতে পকি দলং পকি রাস্তা কৰি দিয়ে सरकारक এইটোই দাবী জনাইলো মই যাতে অতি সোনকালে ইয়াত আহি সিহঁতৰ কাম কৰোৱা মানুহ বা কৰ্তা মানুহক পঠাই কিনি ইয়াত ৰাস্তাটো চাই ইঞ্জিনিয়াৰ বিলাক আহি যাতে সাৰ্ভে কৰি লৈ যায় অতি সোনকালে।